अस्याश्चाक्षुषी विद्याया अहिर्बुद्धऋषिः गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चक्षुरोगनिवृत्तये विनियोगाः। ॐ चक्षुः 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 तेजः स्थिरो भव मां पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान् शमय शमय मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय यथा अहं अन्धो न स्यां तथा कल्पय कल्पय कल्याणं कुरु कुरु यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधकदुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ॐ नमश्चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय ॐ नमः करुणाकरायामृताय ॐ नमः सूर्याय ॐ नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे नमः खेचराय नमः महते नमः रजसे नमः तमसे नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय उष्णो भगवान् शुचिरूपाः हंसो भगवान् शुचिप्रतिरूपाः यैमां चाक्षुष्मती विद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीयते न तस्याक्षिरोगो भवति न तस्य कुले अन्धो भवति अष्टौ ब्राह्मणान् ग्राहयित्वा विद्या सिद्धिर्भवति। ॐ विश्वरूपं घृणिनं जातवेदसं हिरण्मयं पुरुषं ज्योतिरूपं तपन्तं विश्वस्य योनिं प्रतपन्तमुग्रं पुरः प्रजानामुदयेतेष सूर्याः। ॐ नमो भगवते आदित्याय अहो वाहिन्यहो वाहिनी स्वाहा। ॐ वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानः अपध्वान्तमूर्णुहि ऊर्ध्वि चक्षुर्मुमुध्यस्मान्नित्थयेव बद्धान पुण्डरीक्षाय नमः पुष्करेक्षणाय नमः अमलेक्षणाय नमः कमलेक्षणाय नमः विश्वरूपाय नमः महाविष्णवे नमः इति चक्षुपनिषत् सम्पूर्णा।